Cô bạc ra long lên, Hoa Điệp long lên, là một đà long lên. Terus hindi ba? Awas sudah ini. Oh, tak hindari. Asli dom. Slow. Hindi ba ro? Hindi. Slow. Kondisi sudah sini, kali yang kia.
Hari kisah Pak Pari ya bisa pilihan. Cái này có theo không kia. Pakai beri orang itu, ini tetap beri kaki. Sekarang pun basah ya CPM ni misalnya tu disiplin tu sih social media orang सब नॉन लोग यार ये लाइन को फाइट है sekarang basah itu समस्या ini misil kabar lagi besar jalan itu saya tahu sih
Ei, udah pakai yang lain dong.
যায় মিষ্কাল দিলে চাকরি এবার খেলা হবে 340 বরাবর টান দেওয়া যায় মিষ্কাল দিলে চাকরি এবার খেলা হবে এবার খেলা হবে এবার খেলা হবে ওই 2 তারিখে বাক্সা খুলে বিজেপি শুরু হবে ওই 2 তারিখে বাক্সা খুলে বিজেপি শুরু হবে ওই 2 তারিখে বাক্সা খুলে তীব্রতা জয় হবে ওই 2 তারিখে বাক্সা খুলে বিজেপি শুরু হবে ওই চুমলাবাটি বিজেপি নির্বাচন চুমলাবাটি বিজেপি হুশিয়ার ওই বিষ্ণুপুরা বিজেপি নির্বাচন পুরাবাট্টা বিজেপি নির্বাচন চুমলাবাটি বিজেপি ধ্বংস বিজেপি হটাও 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 বিজেপি হটাও
কইতাছে বিক্রম কইতাছে খেটে খাওয়া মানুষ কইতাছে বিক্রম কইতাছে মহিলারা কইতাছে বিক্রম কইতাছে ছাত্র যুবক কইতাছে বিক্রম কইতাছে বড়বাজারে কইতাছে বিক্রম কইতাছে আরে চিকেন চৌধুরী মশাই কইতাছে বিক্রম কইতাছে প্রমোদ চৌধুরীও কইতাছে বিক্রম কইতাছে আরে প্রমোদ চৌধুরীও কইতাছে বিক্রম কইতাছে আরে মৌসাদ মগো কইতাছে বিক্রম কইতাছে বাগরা লংলে লংলে আরে প্রমোদ কইতাছে বিক্রম কইতাছে অমিত শাহ কইতাছে বিক্রম কইতাছে নরেন্দ্র মোদী কইতাছে বিক্রম কইতাছে মানিক সরকার কইতাছে বিক্রম কইতাছে মানিক শাহ কইতাছে বিক্রম কইতাছে জিতেন চৌধুরী কইতাছে বিক্রম কইতাছে সাব্রম মনোবাজারে জিতবে কে গণজাতি পার্কে মনোবাজারে জিতবে কে গণজাতি পার্কে 2 তারিখে জিতবে কে গণজাতি পার্কে 2 তারিখে জিতবে কে গণজাতি পার্কে 2 তারিখে জিতবে কে Bumagrata kisah pada mereka semuanya. Sentra-sentra sini programnya sentai sini. Kadang takut tay bogor sang, ani rangjane mare tay kicing sang. Sauna jatuh na hambai. Sini program sentra-sentra semuanya. Kini tahu. Cuma tini ni manobajar ni, lokotong pandai ciri jaga serimai orang nanti hai. Nanti oklo ciri thamun kerai tai sina kerai, oklo phaimane. Pula macam, ek lawan jodoh tongnai ram bubagrani mangai jodoh, awas mati salah ni tini ni ciri lokotong pandai ga. Norapa ani sate bebas bubagrani logya, cung. Mas, awas mati salah nai. Sentini monobazar aja tini lokutan panda. Panda go, joto awas mati salah nai narapo. Bubagrake, bubagrake, bubagrake. Sarjonen jai tribrake, sarjonen jai tribrake. Sarjonen jai tribrake, tribramutake. Tipramutake, Boma Bodalke, White Tapke, Bista Topake, Bista Topake, Tipra Topake, Bobakara long live, long live, long live, Bobakara long live, long live, long live, Bobakara long live, long live, Bobakara long live, long live, long live, Jotoba ani sate, ini lokotong panda paiman japanai. Norong nubang, ani logai, korang di sana ni bagai koi nai. Oi, ini flex pizza yang tergade beskau. Flex di bede. Flex gotja. Flex na kasar rodi, beri rong ni doro, not flex nadi, borok media ni bagai video flex. Oh flex gotja kotor. Flex kotor. Ekdom kasar rodi. And basawai, I cannot do. Ekdom kasar ni hoti kasar. Basawai aste kena nadi. Aste. Ya.
Sini TWF ni presiden semua borok kemai tu ha. Haidi muska masuk Haidi. कहाँ है मेरी नानी सोतरी कहाँ है सोतरी फाइडी जे चिनी ग्राउंड बाहर तंगनाय चिनी नानी सुप्रिया सोतरी सुचित्रा जमातिया दीप्ति त्रिपुरा लोग 3 जना फाइडी सकाओ जुली देवबर्मा फाइडी फाइदेजों सिने पांडानो सेंग्लाय सियानो जत्तनो आसुम लायनो जों शान्ति बाबे जोंबो नगबायनो आसुजों जों सिने पांडानो सेंग्लाय सिनाय इजागो सिनि खरकसा रिस्पेक्टेड लीडर तंगमानि थाइजागो जागाव बर' थां नुदिया नों जे जागाव तंफानो आनि खरां जुदि खानाङै दङ नालाय आनि प्रिय सुसु दादु नों जे जागा थाबो तंफाबो जागा फाइदि सुसु रामकान्त नों जे जागा तंफानो प्लिज ओ स्टेजआव फाइदि बजे जागा तंफानो बुले किसा रास्ता रही होदि सुसु रामकान्त नों जे जागा तंफानो रो फाइदि निनि नसक नोनो रो आसुमै नायसिंजा नों जे जागा तंफानो प्लिज रो फाइदि जों जत्त नोनो नायसिंजा नों रो फाइदि पहिलावा रामकान्त त्रिपुरा जो आं कसा कइनाय चिनि गरम गनां सार रामकान्त त्रिपुरानो चिनि मंच रुफायना बागै आं जतनो प्लेस चिनि खूब रेस्पेक्टेड गरम गनां चिनि रामकान्त सारनो दिनै बागै जत्त जत मिले वाइसा बनि बागै जत आरो बिनि बागै प्लिज जत्तबो थांनो वाइसले याबा बिनि बागै जत्तबो या प्लिज बिनि बागै जत्तबो या माखाते हारके हामबाय जों दिनैनि पान्डानि आसु फां जों चिनि सार रामकान्तनि मुंनो जों दिनै रचङैरो मनो खाबाय खोबाय आं दिनैनि अजामाननि बागै आसु फांनि बागै खाबाय खोबाय समर्थन खायो पहिलावा दिनैनि चिनि लुकदम पान्डा ए पान्डागो दिनैनि सभापति बरम गनां
Sir, respected Sir Ramkanto Tripura, Arabhai Manza Faisal, Ampuilawa Sinimung Dike Thangainai, Sini 39 Mono, Assembly ni Batainai, Borom Ganang, तो भाई संग प्रथम आंखों नारंगानी बाई कोई नहीं तिनी चिनी ये लोग तो मांगा फाई नहीं सिनी 39 मनो विधानसभा ने YTF ने ब्लॉक प्रेसिडेंट बोरम गनांग सर konja फ्रुमो बोलो आंग कोई नहीं तिनी ने ये लोग तो मांगा कॉन्फ्रेंस अथेने नारंगा बागे যতন খুলুঙ্খা ভিকুমারে গুসুগ সবাইকে নমস্কার। আজকে আমরা এই 2023 নির্বাচনকে সামনে রেখে মরুবাজারে তীব্রমতা উদ্যোগে আমরা র্যালি এবং সভা অনুষ্ঠিত করেছি। তো এই সভার মধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকবেন আমাদের তীব্রমতা সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন মহোদয়জি। কিছুক্ষণ পরে উপস্থিত হবে। এখন আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের 39 মনো অ্যাসেম্বলি এবারে ক্যান্ডিডেট মাননীয় ধনঞ্জয় ত্রিপুরা মহোদয় আছেন। আমাদের মাঝে সেন্ট্রাল জেনারেল সেক্রেটারি আরো একজন ধনঞ্জয় ত্রিপুরা মহোদয় আছেন। আমাদের তারা আছেন আমাদের তীব্রমতা ইউথ আইকন ডেভিড মুরা সিং মহোদয়জি আছেন। আমাদের 39 মনো ব্লক প্রেসিডেন্ট মনীন্দ্র ত্রিপুরা মহোদয় আছেন। আমাদের 39 মনো টি ট্যাবলেট ব্লক প্রেসিডেন্ট দীপ্তি ত্রিপুরা মহোদয়া আছেন। আমাদের অন্যান্য সেন্ট্রাল মেম্বাররা, ডিস্ট্রিক্ট মেম্বাররা, ব্লক মেম্বাররা এবং আমাদের কর্মীরা সবাইকে আমার এবং তীব্রমতা পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আজকে এই বাজারে যারা ব্যবসায়ীরা আছেন, ক্রেতা বিক্রেতারা আছেন, সবাইকে আরো একবার আমার এবং তীব্রমতা পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আপনারা জানেন আগামী 16 ফেব্রুয়ারি আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যব্যাপী বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের তীব্রমতা 42টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে এবং 42টি আসনে লড়াই করবে। আমাদের 39 মনো অ্যাসেম্বলির মধ্যে আমাদের মহারাজা প্রতিনিধি হয়ে লড়াই করবেন আমাদের শ্রীযুক্ত প্রিয় ধনঞ্জয় ত্রিপুরা মহোদয়। আপনারা এবারে নির্বাচনে আমাদের প্রিয় ক্যান্ডিডেট ধনঞ্জয় ত্রিপুরা মহোদয়কে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন। আমি
দুই একটি কথা আমাদের মগ ভাষা দিয়ে বলছি চুকে কুসুগো আরত প্রায় লাউ খিবে দে রে কিছু তা ধরে চুকে আখো নির্বাচন মা 2023 নির্বাচন মা মুরো ত্রিপুরা রাজ্য মা একমাত্র মুরো ত্রিপুরা মোথা রাজনীতি দল প্রবারে শক্তিশালী রাজনীতি দল মুরো ত্রিপুরা মোথা ছাড়া এখন নির্বাচন মা তো ইয়াপাও সরকার মথয় নয় ই গ্রিজো মুরো ত্রিপুরা মোথা রাজনৈতিক দল গো আকু রাজনৈতিক দল অ্যালায়েন্স ব্যবহার লিয়ে জোট ব্যবহার লিয়ে বিজেপি ছুঁয়ো সিপিএম ছুঁয়ো কংগ্রেস ছুঁয়ো আকু রাজনৈতিক দল ও ত্রিপুরা মোথা রাজনৈতিক দল গাবো জোট ব্যবহার লিয়ে কিন্তু গুরুমা বুবাগ্রা মহারাজা প্রবহিলিরে গুরুমা দাবিভ্রত গ্রেটার ত্রিপুরান জাসু ও গ্রেটার ত্রিপুরান দাবিগো লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি পিহুলে ইয়া সুগারঙ্গ অ্যালায়েন্স পাবো কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল ত্রিপুরান দাবিগো লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি পিহু মুকরিলি çünkü মহারাজা ঠিকা প্রবহিয় লিখিত প্রতিশ্রুতি মিরা ছুগে নুনখাও একক লড়াই পাবো çünkü তৈয়াব লিখিত প্রতিশ্রুতি নপিলি ছুকা মুরু মহারাজা আগু ত্রিপুরা মোথা দল ছুঁয়ো এককভাবে এখন নির্বাচন মা লড়াই পাবো 42টি আসন মা çünkü 42টা আসন মা এখন লড়াই পাবো ও সংখ্যা গরিষ্ঠতা যে কোনো ভাবে জমরা আমলে ইয়া চাঙ্গো চেষ্টা পাবো এবং ত্রিপুরা মোথাগো সংখ্যা গরিষ্ঠতা জমরা আমলে ইজয় পাবো ও জিত দিব çünkü ও যদি সংখ্যা গরিষ্ঠতা মেরা লিবে ছুগলে ও 26-27টা সিট ছায়ো বরাবো çünkü সংখ্যা গরিষ্ঠতা মেরা ছুগলে ও ত্রিপুরা মোথাগাবো যে কোনো দল অ্যালায়েন্স পাবো ত্রিপুরা মা সরকার থইরাবো সিপিএম বিজেপি ইয়াসরা কোনদিন অ্যালায়েন্স হবরা জোট মন্ত্র একমাত্র ত্রিপুরা মোতাইরে বিজেপি গালে অ্যালায়েন্স ফলরে সিপিএম গালে অ্যালায়েন্স ফলরে একমাত্র ত্রিপুরা মোতাইরে ছায়বা অক 2023 নির্বাচন মা ও সরকার মা থইরাব çünkü মুরো মাও বুবাগ্রা শুধু গ্রেটার ত্রিপুরান মাও উমাগ্রতা প্রধান দাবিদার গ্রেটার ত্রিপুরান আখো ইলেকশন ম্যানিফেস্টো মা বা প্রতিশ্রুতি মা কে লগা গ্রেটার ত্রিপুরান ছাড়া আমরা আচ্ছা ত্রিপুরা বাসীগো ত্রিপুরা মা লুরগো প্রতিশ্রুতি পিলিরে আচ্ছা চাইরি আজমা স্টুডেন্টস को বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি या प्रतिश्रुति में अथा अखा ত্রিপুরা মোথা प्रतिश्रुति माहिरे युवतों को बेकारों को चाकरी बाकरी কর্মসংস্থান বিভিন্ন সুবিধা পিহো শুধু युवतों को माओ আসাকরি আসাক মারো को বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও ইলেকশন ম্যানিফেস্টো মাহিরে শুধু আসাকরি আসাক মারো লিলু পচগে সারো ব্যবসায়ীরা জাসুবা হইলে আকল সুগো আচ্ছা প্রতিশ্রুতি কর্মচারী রকলে আচ্ছা প্রতিশ্রুতি ও ত্রিপুরা মোথা ইলেকশন ম্যানিফেস্টো মা নরমা বুবাগ্রা বা মহারাজা থালিরে অনেক প্রতিশ্রুতি বা অনেক তো চাহিরে প্রায় 150 দিন মা অনেক প্রতিশ্রুতি তরাং আছে 150 দিন মা या प्रतिश्रुति पालन पाहुले प्रबहिरे कुया प्रतिश्रुति मु अनेक प्रतिश्रुति 150 दिन में याचा परिपूर्ण पाहो çünkü जाहक गुरुमा अखो निर्वाचन में प्रधान दाबी प्रबहिरे গ্রেটার ত্রিপুরান পাশাপাশি আচ্ছা প্রতিশ্রুতি লিহিরে ইয়া প্রতিশ্রুতি যদি মো পূর্ণ পাও ছগে अखो इलेक्शन में 2023 इलेक्शन में लेते 16 फरवरी ত্রিপুরা মোথাগো বুথ হেব আমি বুথ হেব ও অঞ্জিরা হো তো আমি আশা রাখবো এবারে আমাদের 39 মনো অ্যাসেম্বলি মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা মোথা অবশ্য জয় হবে এবং বিপুল ভোটে জয় হবে শুধু
সময়ের অপেক্ষা এই কয়েকদিন সময় আপনারা থাঞ্চা থাকবেন, একতা থাকবেন। আমরা থাঞ্চা একতা থেকে এই 2-1 দিনের মধ্যে আসে যে 16 তারিখ সেদিনে আমরা ভোট দিয়ে আমাদের তীব্রমথা রাজনৈতিক দলকে বিপুল বুথে জয়যুক্ত করব এবং আমাদের মহারাজা আদর্শ উদ্দেশ্যকে আমরা সফল করব। তো সবাইকে আগাম এবারে নির্বাচনে জয়ী শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার 2-1টি কথা এখানে সমাপ্ত করছি। তীব্রমথা লংলেট, মহারাজা লংলেট। Belagi amai sini borom genang YTF ni 39 Mononi YTF ni Presiden Komjapro Mogna Bobini sini jati dofani bagai nangmani Kongres hai kenarmani bana ang bela ke hambai duo tadi sen kenalai nei sini 39 Blok Presiden borom genang sar Monindra Tripurana Kok sanani bagai এবং চিনি দফানি বাজাই কলতাই সাতানি নারায়ণা বাজাই সরি কাহাম যতন বেলাইনা হামবাই তামানি নালাই তিনি ইরে যারা ফাইনে আনি মা ফা তাকুক বুকুক তিনি গিফুনো কেবো দফানা হামজাগৈ চিনি থানসানা হামজাই কেবো মাইস আসলাম গিয়া তৈ লংসার গিয়া কালাই তিনি এই জায়গা ফাইমানি বাগৈ পয়লা সাগনি ওই এবং চিনি 39 এসএমবি পার্টি না নং যতন পাইপলাই হামবাই তাইসিবাই মাইয়া পাল তিনি চিনি কাইসা মাস গেদারিং চিনি ই বুবাগরানি থানসানি মারিনি চিন 39 এসএমবি ni লোক গৌতম পান্ডা মনো সেন্টিকেরা ও সেন্টিকেদর ফাই মানজাক তিনি 39 এসএমবি ni ওই ক্যান্ডিডেট বরমগানাম ধনঞ্জয় চিনি খাসুকসা তিনি আরা নারয় ভাই মানজাক চিনি সেন্ট্রাল নি যুব আইকন নি জেনারেল সেক্রেটারি বরমগানাম ধনঞ্জয় ত্রিপুরা আরো ফাই মানজাক চিনি ডিস্ট্রিক্ট নি চিনি ত্রিপুরা মথানি প্রেসিডেন্ট বরমগানাম গোবিন্দ ত্রিপুরা মহোদয় আরো ফাই মানজাক চিনি বিসিও চিনি ত্রিপুরা মথানি সেন্ট্রাল নি ইউথ নি খুব অ্যাক্টিভ লিডার যুবক আইকন হইनो सिनियो आगेबो गोबांमा सिनि जाय दङ এবং जों गोबांमा दिनो बनि मोंबो खानाय दङ स्वयं তিনি ই স্টেজ দनो फाइ आसुकजाक बरमगानां डेभिड मुरासि तो आरो फाइ सकायजाक सिनि बिसियो चिनि इ 39 एसेम्बली नि इउथ नि चिनि वाइटिएफ नि प्रेसिडेंट बरमगानां कंजाफ्रो महोदय आरो चिनि बाखाक इ दानि देब्रा बाखाक फाइ आसुकजाक चिनि 40 नि बरमगानां सपन त्रिपुरा चिनि सेंट्रल नि जीएस बबो काइसा जतो फाइ सपाइजाक आरो टीडब्ल्यूएम नि चिनि प्रेसिडेंट बरमगानां डिप्टी आरो काबांमा आदंल जरा चिनि थानचाना हामजांनाय माफा ताखक बखक नंनो पाइपलाया जिबाय दाय हामबाय माया फाल तो आनि पूर्व बक्तिबत्ता खूब मासनाय दं जों जतो दफाना हामजागै महाराजना हामजायनो जों दिनै चाया कारै जों दिनै लोंगिया कारै जों जि थानसानि मारिनो खानानि बायनो फायलायो तो आसा खालायो दिनै जरा माफा फायनाय ताखौ बखौ जों तामानि बाय दिनै ए जागा फाय तामानि बाय इलुको गथम पान्दा फाय जों दिनै जतो जर अं जों बनो जतोको सियो जों सियो तामा दिनै फायनाय 16 तारिख आनारस मारखानो जों भोट मारगै चिनि बरमगानां धनन्जयनो जों जिति मारनाय एबं चिनि दफा जे गलै दंमानि सि गलै दंमानिनो जों दिनै माफियक लायनाय दिनै काদের দ্বারা সম্ভব তিনি সরণি দ্বারা সম্ভব তিনি যারা গণতন্ত্র বিশ্বাসী তিনি রাজতন্ত্র করেই মানে পারেন তিনি গণতন্ত্র বিশ্বাসী जों বড়রা যারা তিনি গণতন্ত্র পাইতং নাই তিনি গণতন্ত্রের মাধ্যমে তিনি সাংবিধানিক 2 এবং 3 आर्टिकल जे जों मानथाय दंमानि जों बनो मानानि बायनो जों थांचा ओइ ताकलाय वाइसे जों 1 लासाय बवाग्रानि चौबादर जों चौबा मारनाय सि सभातामा चिनि अस्तित्वन रुमै लागनि बागै चिनि ऐतिह्यन रुमै लागनि बागै जों जे बरपाय सातक पितक खलाय जांमानि सि सभान रुमै लागनि बायनो चिनि लास्ट वन फाइट रे बबाग्रा खागलाब चिरि तिनि बाखा तक्तय साइ दं तिनि बबाग्रा बासा खामिया ततै तिनि बबाग्रा काबांमा चिनि बागै तिनि सिरिक साइ दं तिनि लेलेगै तिनि खागला बय साइ दं तिनि बबाग्रा राज राजत्व आमलो तिनि कलकाता द्र नक तांजाक जा
তিনি রাজপ্রাসাদनो যদি ফলनो যদি फालै चिनि बरंनि बाय যদি सुबा माङो होनलाय তিনি इरो माफा ताखौ बुखौ जों वाइसेन बाय जों सेक्रिफाइस खालायै जों चिनि दफानो मानायनाय सोरो मानायनाय चिनि 39 जरा चिनि 29,000 तिब्रासा दंनाय जरा चिनि जों खुंथाय बारा जों ताख्लाय वाइसे जों बबाग्रानि सेक्रिफाइस दर जों जरा मारनाय सोरो जरा मारनाय जों इरो जरा 39 जों चिनि बरक दंनाय जों फियक जानि बागै जों माथां जानि बायनो जों ताख्लाय वाइसे बबाग्रानो जरा मारनाय गोबांमा बरक सारो जे 1,5 मानि तमा बबाग्रा आरो तमा राजनीति खालायगला देखनै माराव फाराव ताखुरो बुखुरो भैया बबाग्रा राजनीति खालाय जेसि करक गया बबाग्रा होनबा जे अस्तित्व जों जे कामाय थानि नाय मानि जों जे ताबक डिलिमिटेशन अवानि नाय मानि डिलिमिटेशन अवानि साकां सिनि तमा दं डिलिमिटेशन अवानि साकां सिनि तिनि जे ताबक जे फाइनाय 16 तारिख सिनि जे विधानसभा निर्वाचन सि विधानसभा निर्वाचन चिनि तीव्र मथा जययुक्त खालाय जों जेखलाय पाबो जों विधानसभा द्रमा हाबैनाय तामानि होनालाय जों दिनै विधानसभा हाबै चिनि जे अस्तित्व चिनि जे तंनाय बनो जों लारंनि बाय जों संका गरिष्ठता खालाय विधानसभा हाबै माहालाय जों टेबिल बुख्रुबै साय चिनि कामाय थानिनाय मानिनो जों रोमै मालारनाय चिनि बरक सीएम मावनाय जों कायसा सि दङ जे उइ कैन नॉट लव उइ दाउ वाटा जों तै सारा जो कोनो दिन बासेमिया इ त्रिपुरा राज्य 2023 द्र त्रिपुरा मथा सारा केबो सरकार गठन खालायमिया वो 2000% ग्यारेंटी आमानो बायनो मारो फारो ताखुरो बुखुरो जों सन्देह अंथाय करै जरा तिनि सीपीएम थानाय र जरा तिनि बीजेपी थानाय र जों नंनो कयनाय जरा तंथानि फाइदि जों तिनि जरा तंथानि जों जोनो सरै मारनाय वर्षा काल वर्षा सबाय जहनि वातै फाइजनि जों नुखुंनि वाफ्रिकनो मा खालो तिनि जों नुखुं सन मा हानाबो जों तिनि दिन मा पाल्टायो जों निजनो सुरक्षित तनानि बागै 2026 फाइजनि सागां जों 2023 द्र जों त्रिपुरा मथा सरकार आजय जों थि डिलिमिटेशन मा कासनाय तिनि सोरो मा कासनाय तिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि जरा 33 जरा 13 लक्ष त्रिपुरासा तंनाय जरा चिनि दफानो हामजानाय जों जत मा कासनाय चिनि अस्तित्वनो तामानि होनालाय चिनि जेनारेशन दङ चिनि भविष्यत दङ चिनि फ्यूचर दङ चिनि नातिन पुतिन दङ जों बंनि बायना वान छैन जों ताक्लाय वाइसा 2023 द्र जों जरा मारनाय तामानि होनालाय जों जे तक बरबाय ताबो अरल बरय खलाय जाय दंमानि सातक बितक खलाय जाय दंमानि 70 बोसोर 75 बोसोर जों तिनि बरक बाय फुरजांमानि बनि होते जों तिनि परित्राण मानानि बायनो चिनि बबाग्रा साइट 1,5 ची 1,5 तिनि सर सभा मा खलायनाय तिनि इनो जरा फायनाय मा फा तखौ बखौ जों तिनि चबा मा अखलायनाय ची 1,5 द्र जों बबाग्रानो चबा रगै चिनि भविष्यत प्रजन्मनो जों तिनि कासाय माला रनाय चिनि काबामा बीजेपी बाय अरल बरय खलाय जाय सीपीएम बाय सातक बितक खलाय जाय फायजाक जों तिनि बरक जों लेटिन खवा बायबो फालजाक जा तिनि नक खवा बायबो फालजाक जा तिनि बिनिमय तामा अहाबा बिनिमय तामा अहा तिनि सीपीएम रक साइ दङ पाहाड़ी बांगाली बाय बाय सुजुग पाइले आमादे शेष कयरा देई तारा सोर शेष खालायछनो तिनि पाहाड़ी बांगाली बाय बाय हिनते हिनते चनो शेष खालाय रहा तिनि आरो बंनि गोबां स्लोगान दङ दुनियार मजदूर एक हो दुनियानि गोरै रक एक अंदि होनो दुनियानि मजदूर एक हा जोंलाय गोरैनो गोरै दहा मारक फारक ताकुरो बुकुरो आबनि बायनो जों जे सातक बितक खलाय जांमानि सि सातक बितकनि थेके परित्राण नवानि बाय उत्तोलन नवानि बायनो ताकलाय 1,5 चबा दर जों चबा मारनाय जों जुदि इ चबा जुदि पालाजिया 2026 दर डिलिमिटेशन हलाय इ 39 दर जों 57% तंमानि जोंबो कामाय थाङै जों माइनरिटी अंनाय जों मेजरिटीनि माइनरिटी अंनाय जों दिनै बात्ता दर सामं मा दांनाय जों दिनै रास्ता दर कुलि मावनाय जाते शिव अंगयानि आगे जों डिलिमिटेशन कासनि बाय 2023 दर जों चबा जों दिनै धनन्जयना आनन्स मार्कादर भोट होय जों बबाग्रानो तफा मारनाय जों सामाय मा दांनाय मारक फारक ताकुरो बुकुरो दिनै 1,5 जों बबाग्रानो जेख्लायफा चबा मारनाय दिनै धनन्जयना नाय जों भोट थाइजिया दिनै धनन्जय चिनि उद्देश्यया चिनि उद्देश्य हलाय बबाग्रा चिनि उद्देश्य हलाय गेता त्रिपुरालेण्ड चिनि उद्देश्य हलाय चिनि जों जे सातक पितक हलाय जांमानि जों सिरनि होयते परित्राण मानानि गोबांमा दिनो चिनि त्रिपुरा सारा मन्त्रि साइ थाजा चिनि नेशनल पार्टी खलायै दिनै खागला बयके हाबो सानाय गरै चिनि दफानि बागै दिनै साहालाय हयतो गोबांमा बर' खाना थकजागिया आवानो दिनै इरो सात जितेन चौधुरीनि जायते गुस्तिबो दंमानो साथाय खालाय हलाय मा सागो दिनैबो जखन मिनिस्टार दंफो ट्राइबल वाइफान मिनिस्टार दंमाने परे चिनि कृषि मंत्री बो अंजा काबांमा वन मंत्री बो अंजा चिनि बाय बोसोर खालाय माहा तिनि इरो जा मा फा ताकु बुकुक दंनाय जत अवगत दङ तिनि कयेक दिन आगे त्रिपुरा राज्य जखन मुख्यमंत्री पाल्टाय जाखुओ
তিনি উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মা তংমানি মারো ফারো তাকুরা বগুরা উপমুখ্যমন্ত্রী মানি তামা মুখ্যমন্ত্রী অবর্তমান বনন মুখ্যমন্ত্রী जों गुंथाय बारा ओइ जों दिनै मुख्यमंत्री माजेया दिनै बांलादेशनि फाय त्रिपुरा राज्य जारा शासन खालाय दंफानाय दिनै मानिक साहानो मुख्यमंत्री रो माराव फाराव ताकुग्र बुग्र ए खागलाबद्र चिंता खालायदि जों इरोनि भूमिपुत्र जों इरोनि त्रिपुरा शासन इरोनि जों से मुख्यमंत्री माजेया दिनै आरो कायसानि फायै दिनै विदेशनि फायै दिनै त्रिपुरा राज्य मुख्यमंत्री चा जों से इरोनि बरक जों भूमिपुत्र जों से मुख्यमंत्री माजानाय बोसोरनि द्वारा सम्भव एकमात्र चिनी बोबा गालानि द्वारातै सम्भव बोबा गालानि लोगतैनो जों 2023 दिनो बेसि दिन करै दिनै बोसोर तारिख दिनै 11 तारिख आरो मात्र 22 থেকে 23 दिन परे जों त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सा मुख्यमंत्री मानिदों मारो पारो ताको रोगो आरो 23 दिन परे 25 दिन परे जों त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सा मुख्यमंत्री मानिदों তিনি চরণী দ্বারা সম্ভব তিনি একমাত্র চিনি বোবা গালানি দ্বারাতেই সম্ভব নাই চিনি বোবা গালানি একমাত্র তিনি লোকতৈন जों त्रिपुरा राज्य मुख्यमंत्री मानानि थाइदों এবং ইতিহাস মানি थाइदों দীর্ঘ 75 বছর পরে त्रिपुरा राज्य রিজনাল পার্টি এককভাবে সরকার গঠন খালাইনি थाइदों মারো ফারক তাকুগ্র বকুগ্র आबनि बायनो कोनो सन्देह अंथाय कराय आबनि बायनो कोनो बिभ्रान्त अंथाय कराय जोंनो गोबांमा बरक साव त्रिपुरा ল্যান্ড হবে না গেতা त्रिपुरा ল্যান্ড হবে না त्रिपुरा মথা সরকার আসলে বলে এডিসিতে মানুষ যন্ত্রণায় থাকতে পারবো না আমরা বলতে পারি আমরা মুখ খুলে বলতে পারি বুক ফুটিয়ে বলতে পারি त्रिपुरा রাজ্যে এডিসিতে त्रिपुरा মথা সরকার আসার পরে কারোর বাড়িতে কেউ এক হাত তোলেনি এবং কারোর বাড়িতে কেউ মায়ের কুলে খালি হয়নি আমরা ঝুট গলায় বলতে পারি আমাদের মহারাজ জাতি বিরুদ্ধে নয় আমাদের মহারাজ ধর্ম বিরুদ্ধে নয় আমাদের মহারাজ কারোর বিরুদ্ধে নয় আমাদের মহারাজ বাঙালির বিরুদ্ধে নয় আমাদের মহারাজ খুবই সরল সাহসিকতার মানুষ এইজন্য আমি বলতে চাই আপনারা যারা মাফো ভাই বোনেরা রয়েছে আপনারা যারা এখানে আমাদের নন ট্রাইবেল রয়েছে আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা আমাদের সঙ্গে শামিল হন এই ত্রিপুরা রাজ্যের এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার জন্য জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে থাকার জন্য আপনারা বিজেপি কেও ভোট দিয়েছেন সিপিএম কে ভোট দিয়েছেন আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা 2023 এর আগামী 16 তারিখ আপনারা আনারস মার্কায় ভোট দিন এবং ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়নের লক্ষ্যে জন্য সবাই ত্রিপুরা মথার সঙ্গে এগিয়ে চলুন আসল মা ও ভাই বোনেরা সবাই মিলে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এক মসজিদ গোতানা সৃষ্টি করি যেটা কোনোদিনও 75 বছর সৃষ্টি হয়নি এবং যেটা সিপিএম করতে পারেনি বিজেপি করতে পারেনি ওইটা ত্রিপুরা মথা সরকার করতে যাচ্ছে এবং ইতিহাস রচনা করতে যাচ্ছে আমরা তাই বেশি লগরিয়া মাফা তাকক বকো আং লাস্ট কাইসা সানাই এবং আং কাইসা সানি মুজ আমি যারা আজকে এখানে এসেছেন আমি ড্রাইভার ভাইদের উদ্দেশ্যে বলবো আপনারা বাড়ি যাওয়ার সময় সবাই একটু যত্ন সহকারে গাড়িগুলো চালিয়ে বাড়িতে যাবেন আর যারা ভাই জানি মাফা তাকক বকো প্লিজ নং আং কই নাই চিনি যারা মালখুম ঘুরাই রুনাই মথন নাইरानो नक्सानि न'आव थाबो आस्ते खलाय जों न'आव सयनातै जाते जों मासां साखलाय न'आव बुसंनातै सिबोदे रंनो जों वान सकलाय जों दाइबार रंनोबो मा सानाय मासां साखलाय मा थालायनाय जों बबागारा फायजासा जों ओरैनो जों आसुग्लाय दंनाय एबं बबागारानि स्पिच पलायजासा जों इरनि गुतुल लायगिया जों बबागारानि स्पिच न खानाय जों इरनो बासालायनाय इ कयेकटा करक सालै आनि करक इरनो पलाय रहा बबागरा आयोग लक्थक त्रिपुरा सा आयोग लक्थक 19टा जाति दफा आयोग लक्थक जतबो गाम गरन खलाय तंग हामबाय अबसान नमस्कार बेलाके हामबाय चिनी 39 मनो असेंब्लीनि चिनी त्रिपुरा मुथानि प्रेसिडेंट बरम गना मनिन्द्र त्रिपुरामना बिनि जे नांगौमानि क चिनी जाति दफानि क जों जे 70 75 बोसोर धरे जे जों बयनि दफाबाय थोंजोंमानि क अन्यनो पलिटिक्स बाय थोंजोंमानि कांग्रेस हायखनारमानि बागै चिनी बुबाग्रा अलरेडि फाइ दङ जों बुबाग्रा फायासो जरा पर्यन्त जों इ ग्राउन्डनि कुतुलाया এবং बुबाग्रा फायासो पर्यन्त जों उयां थांयाखै मारा दंनाय आरो कायसा रिक्वेस्ट खालायनाय चिनी बुबाग्रानि जे सबिबाय जे चिनी बरमगोनां चिनी कैंडिडेट धनन्जय सारनि जे सबि दंमानि जे बेनार जे टिडब्लिउएफ नि आगो नं जदि नंनि आगो जदि इनक्लाय चिनी आगो किसा तबय रुफायदि आरो कायसा कयनाय चिनी दिनैनि इ पान्डानि चि लुकुतम पान्डानि जे वाइट volunteer rok nong tui जे रमाने आके कोकोरी आगोई थिलांग जदि तै रखाय क्लाय गामुं नाय तो फाइदि जों खोनालायनाय चिनी दिनि नि
এই মনোবাজার সিন্ডিকেট ফাই মানজাক ফাইনাই তিনি ni lukutum pandaga sini central ni sini Tripura dofani bagai samang khainai sini Tripura sa doparona hamjanai borom ganang ani dakotor David Morasing bora angkong taisa thainin narunani bagai koinai হ্যালো তো বাংলা ভাষা আছে না আজকে মনোবাজারে মনোবিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত গণদেবতা পাহাড়ি বাঙালি তিপ্রাসা সমতলী হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ মগ ত্রিপুরী সবাইকে যারা আজকে রোদকে অপেক্ষা করে লম্বা মিছিল হেঁটে মহারাজার দুই একটা শব্দ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে যারা এখনো পর্যন্ত ধৈর্য ধরে মাঠের মধ্যে বসে আছেন ওনাদের সবার জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন এবং আমি আহ্বান করব আপনারা নিজেদের জন্য এই থানসার র্যালিতে শামিল হওয়ার জন্য নিজেদের জন্য সবাই মিলে একবার করতালি দিয়ে আপনারা নিজেদেরকে সমর্থন করবেন আজকে মহারাজা কিছুক্ষণের মধ্যেই হেলিকপ্টারের মাধ্যমে এখানে পৌঁছে যাবেন এর আগে আমি দুই একটা শব্দ বলবো ত্রিপুরার আকাশে বাতাসে এখন একটা হাওয়া বইছে সেই হাওয়াটা হলো ঘরে ঘরে কইতাছে ত্রিপুরা মথা আইতাছে গলি গলি কইতাছে ত্রিপুরা মথা আইতাছে কিন্তু অবাক করার কাণ্ড হলো ৭৩ বছরের ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে বিরোধী দলকে ওনার বিরোধী পক্ষকে সমর্থন করতে কোনো সময় দেখি নাই কিন্তু আজকে দেখলাম ৭৩ বছর পর এই সর্বপ্রথম ত্রিপুরা মথার বিরোধী পক্ষ এই সাবরুম এলাকারই মনু এলাকারই বামফ্রন্টের তথা সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী মহাশয় নিজে খুব বক্তব্যের মধ্যে বললেন ত্রিপুরা মথা ছাড়া আমরা সরকারে আসতে পারবো না বিজেপিকে হারাইতে পারবো না দ্যাট মিন্স বামফ্রন্টও কইতাছে ত্রিপুরা মথা আইতাছে বিজেপির বড় বড় নেতা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মহারাজা ওয়ান ম্যান আর্মি সিনেমা বইয়ের দেখি না স্পাইডারম্যান শক্তিমান অনেক বড় বড় দেখি না সুপারস্টার আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের স্পাইডারম্যান শক্তিমান রবিন হুড হলো ওয়ান ম্যান আর্মি হলো আমাদের বোবাগ্রা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য ফিল্মের মধ্যে নায়ক একজন গুন্ডা 100 জন থাকে তারপরেও কে জিতে গুন্ডারা পিড়া খায় সেরা হাইরা যায় নায়কই জিতে ত্রিপুরার 2023 এর নির্বাচনে নায়ক একজনই সেই নায়কের নাম হলো মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর মানিক্যকে হারানোর জন্য অনেক গুন্ডা বাইরে থেকে আইতাছে কিছুদিন আগে শুনলাম আমি তো মনে করছি মিথুন চক্রবর্তী সুপারস্টার অহন মিথুন চক্রবর্তী আয়েশেরা তেলামুরাতে গিয়া কয় আমি ক্যাডার আপনারা বিজেপির সবাই ক্যাডার আমিও ক্যাডার আমি মনে করছিলাম নায়ক হিরো হইব এখানে আয়া দেখি কই ক্যাডার ক্যাডার মানে কি তার গুন্ডা ঠিকই কইছেন অখন মিঠুন চক্রবর্তী দিয়া হয় না নরেন্দ্র মোদী দিয়াও হয় না মহারাজাকে রোখার জন্য অমিত শাহ দিয়াও হয় না হেমন্ত বিশ্ব শর্মা টাকার থলি টাকার ব্যাগ লয়া ঘুরতাছে হেলিকপ্টারে এটা দিয়েও হয় না ত্রিপুরা সারা টাকা লইলেও ভোট বিজেপিতে আর দিত না এই লেগে এখন শেষ মেশে উপায় না পাই এসে
হেমা মালিনীর গুলা আনছে। তো সাংবাদিক বন্ধুরা এখানে আছেন, সাংবাদিক বন্ধুর মাধ্যমে ইউটিউবে ফেসবুকে দেখলো শুনলাম অনেক সুপারস্টার স্টার প্রচারক নিয়ে আইছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মহারাজাকে হারানোর জন্য অনেক স্টার প্রচারক আইছে বলে। আমি আজকে কই স্টার স্টার কি এর স্টার? ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একজন স্টার, সেই স্টারের নাম হলো বিক্রম কিশোর মানিক্য। আর বাদ বাকি সবাই গুন্ডা। মহারাজাকে হারানোর জন্য যারা আসবেন এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সবাই গুন্ডা, বহিরাগত, জুমলাবাজ। আর ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মুক্তিদাতার নাম হলো মহারাজা। আর মহারাজার সৈনিক এই সাব্রম এলাকায়, মনু এলাকায় আমাদের ধনঞ্জয়, আমার ভাই ধনঞ্জয়। মনু বাজারের স্টার হলো আমার ধনঞ্জয়। আর এক ধনঞ্জয় আছে, মনু বাজারের স্টাররা হলো এরা। আমার ব্লক প্রেসিডেন্ট আমার মনু বাজারের স্টার। এখানে কোনো হেমা মালিনীর দরকার নাই, এখানে কোনো অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদীর দরকার নাই, এখানে কোনো দরকার নাই সেই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বা মিঠুন চক্রবর্তীর। এখানে শুধু দরকার আমাদের ফিউচার জেনারেশনের ভবিষ্যৎ যাদের সুনিশ্চিত হয়, সুরক্ষিত হয়, সেটাই আমাদের সর্বপ্রথম সর্বোপরি। এবং আজকে আমি আরো এখানে বলতে চাই, সবাইকে অবগত করতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে 73 বছর ধরে 1949 সন 15 অক্টোবরে ভারতের সাথে ত্রিপুরা রাজ্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর একটা অন্যরকম রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যেটার ভুক্তভোগী সমস্ত ত্রিপুরাসী এবং বাঙালিরা সবাই আমরা। অনেকে মনে করে মহারাজা এক দলের মিত্র, এক জাতির শত্রু, কিন্তু এটা বাস্তব নয়। 1949 সনের 15 অক্টোবরের আগে আমাদের মুখ চাকমাদের জন্য যদি বৌদ্ধ বিহার মহারাজারা তৈরি করেছেন, তখন কে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির তৈরি করেছিলেন বলুন? তখন কে জগন্নাথ বাড়ি মন্দির তৈরি করেছিলেন? আমাদের মহারাজারা। যদি খ্রিস্টানদের জন্য মরিয়ম নগরের করার জন্য জায়গা দেওয়া হয়, সেই সময় আমাদের মুসলিম ভাইদের জন্য সুজা মসজিদ এবং গেদিও মিয়া মসজিদ করার জন্য তখন ত্রিপুরার মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব নিয়ে, শান্তিতে ঐক্য নিয়ে চলার কাজ করেছিলেন আমাদের ত্রিপুরার মহারাজারা। আজকে সিপিএমরা, কংগ্রেসরা এখানে সমান ঐক্য, সমানতন্ত্র, সাম্যবাদ এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলেন। সিএনআরসির সময় সিপিএমরা কোথায় ছিল? যেই সময় আমাদের মুসলিমদের মসজিদ ভাঙার কাজ করেছিল বিজেপিরা, সন্ত্রাস বাহিনীরা, তখন এই মানিক সরকার, জিতেন বাবুরা একটা শব্দ বাক্য করার সাহস করেননি, উচ্চারণ করার সাহস করেননি। আমাদের মহারাজা তখন মুসলিম ভাইদের পাশে ছিল। ত্রিপুরার মধ্যে কেউ যদি সেকুলার হয়ে থাকে, কেউ যদি ঐক্যের প্রতীক হয়ে থাকে, সেই হলো আমাদের রাজ পরিবার, আমাদের মহারাজারা এবং আমাদের মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই 73 বছরে পাহাড়ে এবং সমতলের মধ্যে কেউ যদি পার্থক্য, বিভেদ সৃষ্টি করে থাকে, তাহলে সেটা হলো সেই সিপিএম এবং কংগ্রেসরা। আর সেই সিপিএম এবং কংগ্রেসের কারণে ত্রিপুরা রাজ্যের 70% এলাকায় আজও একটিও শহর নেই, সেটা বাস্তব। সেই বাস্তবের সম্মুখীন আপনারা সবাইকে করতে হবে বন্ধুগণ। যদি এডিসি এলাকার 70% এলাকায় যদি ডেভেলপমেন্ট না হয়ে থাকে, তাহলে 30% এলাকার সমতলের এসসি, যারা মাইনরিটি, যারা ওবিসি, আমাদের বাঙালি ভাইরাও নেতাদেরকে বাদ দিয়ে বাদ বাকি সবাই এখনো কিন্তু দিনমজুরি হয়ে থাকতে হচ্ছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে গত 73 বছরে কি বাঙালি কি ত্রিপুরা সবাইকে ভুক্তভোগী হতে হয়েছে। আমাদের মধ্যে বিভেদ করিয়েছে নেতারা দিল্লির ইশারায়, রাজনীতিকের স্বার্থের কারণে। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কিছু পরিবর্তন হয়নি, দিনের পর দিন তলানিতে গেছে। পরিবর্তন যদি কারণ হয়ে থাকে কয়েকজন নেতার, সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেসের যারা নেতার ড্রেস পরে নেতাগিরি করে, সেই নেতাদের পেটের পরিবর্তন হয়েছে। পেট চিকনা ছিল, মোটা হয়ে গেছে। যদি কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে,
সেই নেতাদের বাড়িঘরের পরিবর্তন হয়েছে, আমার বাঙালি ভাইদেরও পরিবর্তন হয় নাই। যদি কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে সেই নেতাদের গাড়ির পরিবর্তন হয়েছে, আমাদের বাঙালি ভাই ত্রিপ্রাসা ভাইদের কিছু পরিবর্তন হয় নাই। আমাদের মধ্যে শুধু বিভেদ আর বিভেদ, শুধু বৈষম্য আর বৈষম্য বঞ্চনা করা হয়েছে। আর সেই কারণে বিজেপিরা গতবারে কেন ত্রিপুরার জনগণ ভোট চেয়ে, কেন ত্রিপুরার জনগণের বিজেপি আইপিএফটিকে সরকার এনেছিল? সবাই বলতেন ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সিপিএম কংগ্রেসকে আমরা সরকারে বসিয়ে 35 বছর বামফ্রন্ট 30 বছর কংগ্রেসের জামানায় খাল কেটে কুমির আনার কাজ করেছি, খাল কেটে কুমির আনার কাজ করেছে। যার কারণে 35 বছর কংগ্রেস এবং সিপিএম এর 35 বছর কংগ্রেস সিপিএম এবং 30 বছর কংগ্রেসের জামানায় আমাদের কোনো উন্নতি হয় নাই। যার কারণে সেই উন্নয়ন আনার জন্য, সেই শান্তি সম্প্রীতি আনার জন্য আমরা সবাই বিজেপি আইপিএফটিকে সরকারে এনেছিলাম। খাল কেটে কুমির আর আনবো না বলে সিপিএম কংগ্রেসকে বিদায় দিয়েছিলাম। কিন্তু আজকে কি দেখলাম? বিজেপিকে এনে আমরা দেখলাম এত খাল কেটে কুমির আনা নয়, এত ডাইরেক্ট আমরা জনগণ গত 5 বছরে কুমিরের চাষই করলাম। যেই বিজেপি গত 5 বছরে ত্রিপুরার জনগণকে তিলে তিলে গিল্লা খাওয়ার কাজটাই করলো। সেই গিল্লা খাওয়ার ফলস্বরূপ 50 টাকার পেট্রোল 100 টাকা, 45 টাকার ডিজেল 80-90 টাকা, 35 টাকার গ্যাস 80 টাকা, গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম 400 টাকার জায়গা 1100 টাকা। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে যেভাবে বঞ্চনা করেছে, যেভাবে ঠকিয়েছে, যেভাবে জংলাগিরি করেছে, সেটার জবাব জনগণ 16 তারিখে অবশ্যই ওনাদেরকে দেবে। আরো বলে থাকেন ওনারা পিঠের চামড়া নাকি জনগণের তুলব। বিজেপির প্রার্থী কিশোর বর্মনে কই নমিনেশন দিতে যাওয়ার দিনে পিঠের চামড়া তুললাম। আর কত পিঠের চামড়া তুলবেন আমাদের? গত 5 বছর যা তোলার তুলেছেন। 16 তারিখের পর আনারস মার্কায় ভোট দিয়ে ত্রিপুরা থাকে পর গণতান্ত্রিক উপায়ে ডেমোক্রেটিক ওয়েতে 2 তারিখে বিজেপি নেতাদের এবং বিজেপি পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিদায় করে বিজেপি পার্টির কমিশন মিটিয়ে বিজেপির পার্টির চামড়া তোলার কাজ করবে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। আর আমি কই লাস্টে আমি আরেকটা কথা কমু, 10,323 এর কথা। হেমন্ত বিশ্ব শর্মা টাকার ব্যাগ লয়ে হেলিকপ্টার দিয়ে ঘুরতেছে, তাই নে কই 2018 আগে হিন্দি দিয়া सालाना घुमा घुमा के मत पूछो, रिकॉर्डिंग कर लो, अभी कैमरा है ना, रिकॉर्डिंग कर लो। सालाना घुमा घुमा के मत पूछो, रिकॉर्डिंग कर लो। अगर 10,323 को हम लोग फिर से नौकरी नहीं दिया तो बीजेपी को वोट मत देना। 10,323 को नौकरी देगा ही देगा और सर्व शिक्षा को रेगुलराइजेशन करेगा, 7 पे कमीशन देगा ही देगा और 50,000 नौकरी हर साल बीजेपी सरकार देगा। मिस कॉल देने से सबको नौकरी भी मिलेगा, अकाउंट में 15 लाख भी मिलेगा। 400 रुपया का रेगा का मजूरी होगा, 200 दिन रेगा का मेंटेनेंस होगा, 4,000 रुपया बुरी भत्ता होगा, वृद्ध भत्ता होगा, विधवा भत्ता 4,000 5,000 रुपया होगा। मिला? किसी को मिला? वो लोग बोला था, हेमंत बिश्व शर्मा बोला था बीजेपी को बांटने मत दो अगर ये नहीं मिलेगा तो। अभी हेमंत बिश्व शर्मा बोल रहे वो तो मैंने ऐसे ही झूठ मूठ का बोल दिया था वोट लेने के लिए। अभी वोट देगा? ये 10,323 तो छोड़ो, 10,323 तो বাদই দিলাম। যে 10,323 এর প্রতিশ্রুতি দিয়া রাস্তা তো বয়াইছেন রতন বাবুর বাড়ির সামনে। 10,323 এর আমার ভাই বোনেরা যখন আন্দোলন করতে যায় তখন সেই রতন বাবুরা করে। তাই আজকে আমি বলে যাই 10,323 তো বাদ দেন, 10,323 এর 14 গোষ্ঠী বিজেপির 16 তারিখে একটা ভোট দিত আমি পেয়ে গেলাম।
10,323 তো গীতা 10,323 এর 14 গোষ্ঠী বিজেপির 16 তারিখে একটা ভোটও দিত না। এসটিজিটি জিআরবিটি ওনাদের প্রাপ্য পাওনা না পেয়ে ওনারা রতন বাবুর বাড়ির সামনে আন্দোলন করেছেন, ওনাদের পিঠের চামড়াও তুলেছেন। 50,000 চাকরি তো দূরের কথা, বছরে রেগার মজুরি দূরের কথা, ওনারা যেই প্রতারণা করেছেন সেই প্রতারণার জবাব দিতে এই মনোবাজার থেকে সবাই আমাদের ত্রিপুরাস এবং বাঙালি ভাই বোনেরা প্রস্তুত না? 16 তারিখে অবশ্যই প্রস্তুত। এবং আমি শেষে একটা জিনিস বলতে চাই, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এখন কিছু সিপিএমরা এখনো আছেন, এই এলাকাতে ঘোরাঘুরি করছেন। সিপিএমদের উদ্দেশ্যে আমি শুধু একটা কথাই বলবো, বন্ধুগণ, যখন জিতেন বাবুই কয়ে দিলেন ত্রিপুরা মথা ছাড়া আমরা সরকারে আসতে পারবো না, বিজেপিকে রুখতে পারবো না। আমরা ত্রিপুরা মথারা মনে করি ত্রিপুরা মথা 42টা আসনে সিট টিকিট দিয়ে আমরা 31টার উপরে আসন পাই, সেটা 2 তারিখে সরকার গঠন করতেছি। কিন্তু সিপিএম আর বিজেপির মধ্যে তাদের মধ্যে 31টা আসন পাই, সেটা জয়ের ওনাদের কোনো নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস নাই। তাই বিজেপিরাও কই ত্রিপুরা মথারে নিয়ে হইলো আমরা সরকার গঠন করুম 2 তারিখের পরে, সিপিএম ও কই ত্রিপুরা মথারে নিয়ে হইলো আমরা সরকার গঠন করুম। এখন এই টানা হিসরার মধ্যে বিজেপি আর সিপিএম এর যুক্তি খাতিরে তাইদের কথা যদি আমরা মাইনাও নেই, যদি এখন সিপিএম 20টা সিটও পায়, ত্রিপুরা মথা 20, সিপিএম 20, এই বিজেপি 20টা সিটও যদি পায় ওনাদের যুক্তির খাতিরে, যদি 2 তারিখে এমনই রেজাল্ট যদি হয় ওনাদের যুক্তি মতে, এখন একটা জিনিস আপনারা সবাই শুনে রাখেন, সিপিএমরা কইতাছে গত 5 বছরে যে বিজেপির হাতে কেলানি খাইছি, যদি আই বিজেপির হায়ের একটাও ছাড়তাম না, এখন সিপিএমরা কইতাছে। কিন্তু ঠিক না ভাই, সত্য কথা হইতাছে না? সিপিএমরা কইতাছে কিন্তু বিজেপির ছাড়তাম না যদি আইতে পারে এবার আইয়া লই। কংগ্রেসও কিন্তু কইতাছে, আবার বিজেপিরাও কইতাছে আবার আরেকবার যদি আইতে পারি সিপিএমরা 2 আঙুলে সাফ করে লাম কয়। এখন 2 তারিখের পর মহারাজা যদি বিজেপির লগে যদি জায়গা, তখন তো সরকার গঠন যদি কইরা লাই, তখন ত্রিপুরা মথা তো সবাইরে ছাইড়ে দিব, সবাই মিলে মিশে সরকার চালাইতে চায়, শান্তি চায়। কিন্তু বিজেপিরা কি সিপিএমরা ছাইড়ে দিব? ছাইড়ে দিব না। আর যদি মহারাজা যদি ত্রিপুরা মথা যদি সিপিএম এর লগে জায়গা, তখন ত্রিপুরা মথা তো সবার লাগে, বিজেপিরাও সুরক্ষা করার চাইবো। কিন্তু সিপিএমরা কি এই বিজেপিরা ছাইড়ে দিব? ছাইড়ে দিব না। তাহলে সুনিশ্চিতভাবে যে সরকারে থাকবেই থাকবে, আসবে সেই দলে থাকবেন, নাকি যে অনিশ্চয়তা নিয়ে সিপিএম এবং বিজেপি রয়েছে সেই দলে থাকবেন? সুতরাং ত্রিপুরা মথা যে কোনো প্রকারের সরকারে থাকবে, আসবে, সেটা সুনিশ্চিত। কিন্তু বিজেপি সিপিএম নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং যেখানে পিঠা খাবো এখানে থাকে কি লাভ ভাই? পিঠা খাওয়ানোর কোনো দরকার নাই, পিঠা দেওয়ানোর কোনো দরকার নাই। সোজা সোজে যদি ত্রিপুরা মথার সাথে আসেন তাহলেই কিন্তু সবার পিঠ বাঁচবো এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নতুন একটা রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে নতুন একটা ইতিহাস তৈরি হবে, সেটা পরিষ্কার। আর সেটা বাস্তবায়ন করতে হলে সেই 31টা প্লাস আসনের মধ্যে আমাদের ছোট ভাই এলাকার স্টার, আমাদের স্টার ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে অবশ্যই আনারস মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতেই হবে। সেই প্রত্যয় নিয়ে আবার আমরা আজকে সবাই বাড়িতে যেতে হবে। সুতরাং এই কথা বলে আমি আমার কিছু লম্বা বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। মনে হয় লম্বা বক্তব্য বললে সবাই কষ্ট হয় মনে হয়। সুতরাং লাস্টের লাইনটা ভালো লাগবো। লাস্টের লাইনটা কই? লাস্টের লাইনটা হইলো সবচেয়ে শুনতে ভালো লাগবো। কই? আমি এই কথাটা বলে এখানে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। এটা হইলো আমার লাস্টের লাইন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। বেলাইকে ভাই চিনি সেন্ট্রালি চিনি ত্রিপুরা সাথে ফানা হামজাগৈ
Hal brum brum cini tibrasa do param ni bai samang tani tong na cini. Tako David Munasing Muna Pasang senang cini do pani bagai nangkumani kok sai kenaramani bagai. Hadi sing kenalangai cini Korbo Political District ni Presiden Borong Ganangsar Gobindo Triprana Stesa Payai Bini kok taca thanin narana bagai. Cini Korbo Political District ni District President Cini Political District ni District President Borong Ganangsar Gobindo Tripura Dapati sang buat kerana bagai sang tak kisah. Jotoku kosto nangjagai tahana lengjagai. Thaji India sang elasamang tahana ile yano. Cini ha dofani rasamungo. Cini bukugur bosi Tripura fai sebaja. Cini Tripura community ni oleh. Please gulang fai station kawai. Bini korang ketibai risabe kenar magabi. Please. Bubagra fai seksora. Censoto ground na tongai dai. Cini bubagra fai tongo. Nora bazar diki bazar bisino yang tangyagai. Bubagra fai sek bojoton nora. Channel login na bagai yang joton thani kholomo ya bro. पहिला wano orang fai manja kene cini nanti tu guru guru no ada facility hamzar no tay kolong ya faro yang kiang tay cum jodoh orang lengjak jodoh palke kosto khai dong macam jodoh palke yang ajaran ni bisingo kisi sa jalan awalnya kaisa ada camung kenalan naik orang no khai jodoh hamzar kene hambe.
Hanggang okay, thank you siya. Once more, dito pa rin. Joto ya bakroboy. Sini resamani chate cham. Muna jolani na bai koi nai. Joto. Joto bai basalai. Ya bakrodi. Bini kan resamani chate joto ya bakrolai di. Jeng jolani lene joto bo ya bakrolai. Sini bukan rumah sini lagi ketemu ya Pak. Aman. Dibagra sampai helai jenteli masar nai. Dibagra ni sakal se masar nai. Hai se. Dana budal nani tham se krai. Masih masam ya kani kai thama. Jatta funuti hai se. Jatta funuti nai. Kaisa saklaimang da ira mafa takom hu tongnai seng chini babaga already rona rei tongo biar Julai bari kaisa kasi soraidang ar bosa sasong khama loglai to babaga phaimani bising deina seng chini babaga ni korona makhana lei ang jotana koinai seng jehetu tonghaba ar kosa sarapsa chen doijo romoi tongnai doijo sahakare chen chini babaga ni korona khana leinai hambai Halicang tabuk Sini resamu kenamani sate Sing tabuk kenalainya kok Sing jota asung lagi Jota asung lagi Sing kok kenalainya sini State ni GS Wajib ni Panggerang Sini joto ni Kasuksa Borom Genangsar Dononjoy Tripura Sini Borom Genangsar Dononjoy Tripura na Ang tabo koinai Central ni GS Dononjoy Tripura boni kok thaisa thaina yarna bagai Jotona hambang Masarai chunung mani bagai Abo thamsani bising tuisi awo Jom TV Jotoba sai mane Tripura muthani awo na oro thamsa awo Tini o jaga thai sabai
আনি ব্রাদার্স আনো এক তেলাই তুই নাই আনো সব জায়গায় আনি চাই আছে কেন আনি বললো আনো নাকার নাই চিনি ত্রিপুরা হাসতে নিয়ে ইউথ আইকন ডাইনামিক লিডার ডেভিড লুরা সিং দিদি বাকি বলে যাবা তেই সিনিয়র লিডার্স তিনি চিনি আসিফ পালগনা সুংসাকজার চিনি সুসুরাম কান্তবো ফাইসক পাইজার তাই চিনি আর বমা বদলনি প্রেসিডেন্ট বো তমো ফাইসক পাইজার মুথানি প্রেসিডেন্ট ইউথনি প্রেসিডেন্ট বো তো আং বেসিস হেওয়াই চিনি ক্যান্ডিডেট বো ইনো তমো আনি মিটাইনো আং কাইসা কক সানি মুসলমানি স্পিচনিস কাং আবার চিনি বিসিও হয়তো কাদাম্মা বরক সাই মাইয়ানা একচুয়ালি কাদাম্মা বরক সাই তমো মিটাইনো 2018 বো বাসালই সেনজা বো ফাস দেও না বা সাত বো ফাস দেও না আড়াই দিশা আনে আলো স্ক্রিন তো আং সালো নিনি বাখালা তামাতন বুবাগ্রা তো আনারস বাখাই তো হইছে আং যেফু বনো সাকা মিটাই নং 39 ni nungna basa sinai bo basanani sojja ami to basanani ekdom gosiya bo tipra muthani candidate mane ekdom gosiya ang bar bono request lega 10 din hai anibe 10 din boyos ka diya ba je hoto heliba to ang bono 10-12 din hai bono request lega je mita ainungma basanai bo ekdom sojja haise to ang je kamama leader onosanai বনি কোনো বাসার আনি ইচ্ছা করে আনি রিকোয়েস্ট ভাই আনি করো বাইসে বো জায়গাও তিনি বাসাছি তাই বিনে এমলা বাসার আনি কোনো ইমান করে যে আড়াই দিশা করক সাই তোমার আম সানি মুসো বো কোনো টিকেট নি লুবি বুইয়া টিকেট নেব হামজা গিয়া হইছে সোজা করো বো দফানো সে হামজা বো টিপ্রা মুঠবে মহারাজ লগে নাই নাই या कारै फया आईपीएफटी महाराजनि लगे फया बो तिनिबो गोबाग्राना हामजायैसे फैके बोला हामजायै फैजे बिनि बागै आं सानै स्पिकार ताबक जे तो महाराज सफाई जह सिनि बस सिनि गोबाग्रा आनि पाराज रसे सफाई दरो आनि पाराज रसे सफाई दरो सिनि गोबाग्रा জাগাও তুমি মানো আং সানি বুঝো তিনি জাগাও পুরা ত্রিপুরা সড়ক সফাই যা কেবল নেতানি মুখাং নাইনি ফাইজিয়া কেবল লিডারনা নাইনি ফাইজিয়া অনলি বুবাগ্রা নাইনি সে ফায়া কাজানি টাকতি পুকুরছং বুবাগ্রানি বাগै সে ফায়া কেবলনি বাগै ফাইজিয়া সত্তর বছর ভ্রমণ সিনি হাওয়া সিনি শাসন করে সিনি হাওয়া সিনি নাইকল ফাং করে বিনি বাগै সিম তিনি থানসা মাহলো জাগায় তন্থি তালাই হদে মহারাজ ফাই সফাইনাই সিনি বিসিরাস যত্তনো মহারাজ না নুবনাই তালাই তিথি লওয়ানো বিনি বাগै আং মামনো সাবো জাগাও তন্দি যে আসুক জাগা এন্ড ও মা বিসিউনো তন্দি ফিন্দা কোল অন্দি কোল একদম কোল প্লিজ একদম কোল চিনি 70 বছর রুমাইছে সাতক পিতক খাই জাংমানি বিসিতাই जों यज्ञ बागै चिनि त्रिपुरा सारा ताबल सत्ताबो हजा हमजात बिनि बागै जों ताबलै यक्सेमा मानसिनाय चिनि बुबाग्रा थायि दङ जों यक्सेमा मानना बागै जों थामजा खायना बागै जों चिनि ओ थातेनाय नुरो कन्स्टिट्युएन्सिनि केन्डिडेट नो गोबां बुटबाय गोबाय खालायनाय बिनि बागै नर्सतर तयार जाय नर्सतर गिनाबले आं kini nawa tongfu ana gabang ma oina political party ni leader do thun khlayo abo bastop ang kini munu bazaro bongi party office song pe yang to ang bongi
कांदारा बसाई को रखाओ आनो फोन खायो व्हाट्सएप ट्रे हैं और आनी कांटेक्ट नंबर बराई खाय मान आन बोलो सिया आनो फोन खायो आन फोन खाय माने को फोन वाला नरनो सॉरी चिनी पैलेस थ्रू चिके फुल फैमिली बगे फिंगर डिस्टर्ब कोई था आंतिनि सानि मुसुओ आनो सायो न काइनै मिटाइबाय आनो सायो न काइनै बिनि लगे लगे हिमै नों तामा माननाय नों तामा खालाय मानाय नों तामा जुरा खालाय मानाय इयो बरंग सिदि सिनि केहासो नायलाय ओबा बीजेपी नि नेता फो आरएसएस नि हा आनो व्हाट्सएप टे फोन खालाय गाइस सिदि सिनि नायले सिदि सिनि केबो सिदि सिनि आनो फोन खालाय को एक दिन धरे आनो रां अफारै दङ रां गाइस रां अफारै दङ धनन्जय त्रिपुरानि साइस्टिको नंमानो बखालाय जस्तिकोनिया बखा ताबो त्रिपुरा सानिबारि दागाको आनो कामो प्राइ मण्डला हिन्दुस्तान द्रो ताबो बस रां खरिना जे धनन्जय त्रिपुरा प्राइ मानाय हाइसे आन ताबो बस सालाय दङ आनो कोइ एक दिन साकांबो एमएलए प्रभात चौधरी फोन खालाय साइ दङ बादिजा तामो नांबानो बिनि कोन तामनि 2018 आनबायसे सेन्जाकनि बो आमानि नों बिनि लगे लगे नों बिनि लगे दंलाय बो जिति थानाय बो एमएलए आंनाय नों तामो नांनाय नों कुनु माइजे आं नोनो मिनि फ्यूचर सिनामानि मुसु मिनि लाइफ सिनामानि मुसु आं मिनि कैरियर सिनामानि मुसु नों तामो नां सादि नों तामो नां सादि निसो आं जे सानमानि नों होनाय दे नों आनो रुनिसा आं बोलानाय नि थान बो आं स्नो तामो सान तामो नां सादि आं साओ चिनी तिप्रा सरक 70 बছর रोमै शतक फुटक खायजागोन फुटजामानि ताबो काइसानो महाराजनि बिसिंथै काइसानो दिमान खाय दङ ग्रेटार तिप्रालेण्ड नों के राति बोलनो रे नों रे मनो आंबो कर्न बना साओ ग्रेटार तिप्रालेण्ड रैमान गलत आं रां रोनायनो बादिजा रां बिसे ini rantau nanda ani thani ang kuno rang ngi ase guri bong mano কিন্তু বুখালে আনি ঘুরে দিয়ে আনি বুখাও আনি লগে আনি খাজানে বুকুতি তাবু বুকুত সং তাবু সং তো বনা আনি সব কিছু আর বঙ্গ সাও নকশে আনি দত্তা নকশে আনি সব কিছু আর রাং পুষা বানান যে তো পাতি বানান যে নক যত নাও নক যত সে নাও খাজানে তাবুতি বুকুত সং আর লাখ লাখ রাং অপার বানো আর বুবা গানে ইয়া কালে থিয়া হাইছে সিরি বুবা গ্রা ফাইসো পায়াবা बुबा ग्राना फिना लामसुं लायाना बिनि पर आं बक्साव सारि प्लेट सारि स्लोगन ता स्लोगन ओए स्लोगन खारा स्लोगन सिरा फायदा तेवाइसा दा डेभिड भाई कन्टिन्यू नि स्पीच न प्लाई रे नि साजाओ तो प्लाई रे थासिवा छोटा बैग बड़ा धमाका पनि को खमङ मखना लाइदै छ जत्ता रे दिना बले खनाने आं नम्र सामानि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी भाई रां पैसा भाई ता प्राइ जागदि तिनियो जगाओ पूरा पूरी यूथ सरम सरम प्लान लुक जगै दङ हाइसे पूरा यूथ इ यूथ जिनि सिक्ला स्किरा के बुनो रां भाई प्राइ मानग्ला कने आं खाखलाय खाजाने ताकुति बुकसम के बुनि समता तंगला रां भाई प्राइ जाने आं जे आइ के साथे लोक को साथे गेटा तिप्रा लान्चेरि दे रां पैसाया Sana lang po siya may maya. San sini otigal sinao. Sini hati to bhane mutai nani sinao. Sini hosti to sino kakanya nango.
बोलसिम सानि नांनाय केबुबाय ता प्राइजाक दे बिलिनो पलिटिकल पार्टी आं खोनावो दाबो रां सारै दङ नै रां सारै दङ रां बेग खायो जोंलाय तिप्रा मुथा सिकन पार्टी सियन पार्टी जिनि तिप्रा सा दफानो जों लोकसभा मन्डलाय रां फैसा जों नांला हा दुई दफा सेनावो केबुनि रां फैसानो जों मुद्दे उनजा केबुनि रां फैसाबो लाना थांगिया बिनि बागै आं सावो केबुनि रां फैसानोबो लाना थांगिया केबुनि रां फैसानो ता हामजादि दफानो हामजादि रां फैसा सारा दिन तंगिया दफा पिप्रासा सारा दिन लबाय तंनाय केबु तंगला दाम लबाय तंनाय लक संबाय तंनाय रां फैसा ini tahu kenapa ini bagian saya sendiri tanah sanda nanti ini tua sini kiepane leader jadi sikai cile sama seperti apa Mahendra sama dia seorang edisi jiman kau itu tidak hasil orang upar kemudian CBN सरकार से नाइन्टी एटी सरकार चालू करो Besudah sepajak lah. Hai dong. Welcome special nangle. Kapan pernah dari Puri bahana bahas. Buagrana lamsolai dong sen, tapi buagra fai dong lama. Udah selesai sekarang Out.
Rồi sẽ cần hắn. 아니면 발자. 내 소리 때 독자를 나서 강시. 그런데 제가 나락 걸고 있구나. 누가 무슨 일이지? tolak yang berapa? Ya rekai malam. Tolak yang 세네라 이거 서이 뭐 심심해라.
deposit sini, deposit. Keluar. Ajar apa ini? Ini itu belanja terminal ini. Kita macam supaya macam sering itu. Ini berapa? Oh, sini berapa sih? Sini kalau sih ini sering. Jaga tunggu. Orang jaga tunggu jaga. Hah? Pastor masih. Oh, itu ada pastor upur masih kah? Pastor teror wajib. Time-nya pastor itu tuh. Mereka tuh pastor. Oh, rasta pulang ke sini. Rasta aja. Bosnya betul keluar tuh. Kami asal orang bini waktu macam ni, kita mana bini mana, awak ni kan ni. Orang sana sini ni. Ada tu sistem lagi. Rasta blog kawai kami sana sih गाड़ी भी अटक इसमें नहीं गया ये सिर्फ अपना लोग ऊपर रास्ता पास में है ऊपर रास्ता लाइन साइड इधर अरे सुकी वो गाड़ी में सिर्फ तुम्हें जमा दिया सारे wah set yang helai no baine nei to jo arka phai yo tiga. Rasta ready no ba? Rasta no ba?
এই এর খেলা তো নাঙ্গরি দে কই উড়ি নাই বা বাইরে নেই সেটা আমরা এক তো পরে ফাইনাল দাও ফাই তো লামা ছাই তিন চারটা প্রোগ্রাম এলাকার খেলে বা কমবে Ini yang dari he, orang itu siapa? Jauh atulah tahu ya video kami ni. Terima kasih.
साइड lên là lên đấy lên thầy đó cho lên ba điểm sao bác có nói turis mới phải ai beli orang sekarang tak driver sekali dah sudah beli pasirnya kita lebih mau pesat ada wancar berkembang juga Kalau ada arah ni dia. Siapa tu ha? Proses video kelihatan. Oh, like haji कैसे करते हैं? Yang kecil cuma berapa? Làm sai phải đi xem đâu mà sai. Này này này. Hey, line dong đi.
साइडों दे pasar Ren biar jangan cek Bokale देखो आज टाइम कम है, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। वो क्या है कि नरेंद्र मोदी जी का हेलीकॉप्टर और प्लेन घूम रहा था तो हमें टाइम नहीं मिला और हमारा सब प्रोग्राम क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट था तो अलाउ नहीं किया गया हमको टाइम से निकलने के लिए। मैं सबसे पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ, टाइम कम है जोरखुरोई, लेकिन इतना सपोर्ट देखने के बाद तो एक बात पक्का है, पूरा त्रिपुरा में कॉन्टेस्ट त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी है और कोई पार्टी नहीं। और यहाँ में जो बंगालीज हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस बार हमारा तिपरासा ट्राइबल बंगाली, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सबको एक होकर बीजेपी को हराना है। ये पार्टी ने 5 साल में बहुत धोखा दिया है। इन्होंने बोला आपको स्मार्टफोन मिलेगा, मिला? 10,323 टीचर को नौकरी वापस आ जाएगा, मिला? रेगा 340 टाका होवे, किसी को मिला? बोला चलो पलटाए, किया क्या? चलो थकाए। जो बंगालीज है मैं उनको बोलना चाहता हूं, थकाए का मतलब होता है जुमलाबाजी, धोखा। ये पार्टी का लीडर लोग आकर त्रिपुरा में, आज हमारा हेमंत दा बोल रहा है, मेरा दोस्त है,
मैं उनको जानता हूं, वो सब जगह में जाके बोल रहा है प्रद्युत तो त्रिपुरा को तोड़ना चाहता है। ठीक है, प्रद्युत तो त्रिपुरा को तोड़ना चाहता है। हेमंत दा, आप मुझको जानते हो, मेरी माँ को जानते हो, आप जानते हैं कि मैं बंगाली, तिपरासा, हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान में कभी अंतर नहीं करता हूं। जो त्रिपुरा को तोड़ना चाहता था, जो कहता था बांग्लादेशी गो बैक, वो बीजेपी में पतल कन्या वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन आप हर जगह में जाके बोल रहा है हमने राजा को बोला है त्रिपुरा नहीं टूटेगा। अरे त्रिपुरा को तो, इंडिया को तो वो लोग तोड़ते हैं जो धर्म के नाम में, हिंदू मुसलमान के नाम में, क्रिश्चियन के नाम में, मौत के नाम में आपको तोड़ते हैं। मैंने एक बात बोला है, हम तिपरासा लोग को आप प्यार से बात करोगे हम मान जाएंगे। हमको धमकी दिया ना तो हम लोगों का वो जयकांत शिकरे सा माथा है ना, वो वापस भूल जाता है। हम लोगों को धमकी मत दीजिए, हम प्यार से आपसे बात करना चाहते हैं। जो त्रिपुरा में बंगाली है उसको त्रिपुरा में रहना चाहिए। जो त्रिपुरा में एडीसी में है उनका जमीन, उनका सुरक्षा रहना चाहिए। हम तिपरासा ने क्या मांगा है? हमने अपना अधिकार मांगा है, किसी का अधिकार छीनने के बारे में बात नहीं की। आप लोग ठोकाई पे ठोकाई करते रहते हो, आप जुमलाबाजी करते रहते हो। इस बार हम अपने त्रिपुरा को बोलना चाहता है, तिपरासा को बोलना चाहता है, लॉलीपॉप लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा। बोल रहा है द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बनाया तो सब आदिवासी को खुशी होना चाहिए। तो लॉलीपॉप था, हमारा इंदिरा गांधी जी भी प्राइम मिनिस्टर था तो सब बुरी को अधिकार मिल गया, औरत को मिला। अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट था, वाजपेयी ने बनाया, तो क्या आज सब मुसलमान को अधिकार मिल गया? प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट बना तो क्या आज बंगाली के पास पैसा है? नहीं है। तो एक व्यक्ति को आप प्रेसिडेंट बना के, प्राइम मिनिस्टर बना के, या मुख्यमंत्री या एमपी बना के आप पूरा समुदाय को, तोहफा को आप बेवकूफ नहीं बना सकता है। ये फाइट बुबाग्रा का मुख्यमंत्री बनने का नहीं है, एमपी बनने का नहीं है, 14 लाख को अधिकार देने का है। कौन से इस बार जीतना है, जीतना है। जीतेगा कि नहीं? जीतेगा कि नहीं? देखो, आपने बोला क्या जितेंद्र चौधरी का बहन आया है? जितेंद्र बाबू का बहन खुद मोथा का एक प्रोग्राम में आया है। वहां में काम है। अच्छा, अब जब उनका परिवार के ही लोग आया है, हाँ लाइट ऑन करो, ये टीवी में जाना चाहिए सब लोग। हमको 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन भी दिया है।
इतना प्यार मिलता है, आप लोग भी इतना प्यार दिया, होनी चाहिए। देखो सब लोग फोटो ले लो। इसको बोलता है प्यार का जीत। ये नोंगरा पॉलिटिक्स नहीं करना है जहां में तिपरासा बंगाली का झगड़ा लगाओ, कहीं में हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाओ। हम आप सबको अनुरोध करता है, ये लोग दिल्ली का पार्टी लोग बहुत थोड़ा त्रिपुरा को, मैं भी समझ चुका हूं। इस बार हम सबको बंगाली त्रिपुरी को, ट्राइबल बंगाली को एक होकर यहाँ में भी सबको एक होना है। और जो लोग ने त्रिपुरा को, मैं रास्ते में आ रहा था, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, रास्ते में आ रहा था तो बीजेपी का बाइक वहीं नहीं जा रहा था, बाइक में बुबागरा को देखे बोलता है जय श्री राम। तो बुबागरा भी उनको देखिए बोला जय श्री राम। तो ये देखिए हमको बोलता अरे ये परिवार ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का स्थापना किया, बुद्ध मंदिर बनाया, मां मंगल चंडी का पूजा करता है। आप कल का लड़का लोग बाइक में जाकर राजा को बोलता है भगवान कौन है। त्रिपुरा का कल्चर में काली माँ का भी पूजा होता है, मां मंगल चंडी का भी पूजा होता है, मां त्रिपुरा सुंदरी का भी पूजा होता है। और त्रिपुरा में हम लोग जय श्री राम नहीं जय सिया राम कहते हैं, सीता का नाम भी रखते हैं। सिर्फ जय श्री राम नहीं जय सिया राम, क्योंकि सीता का भी पूजा होता है, गुरु का भी पूजा होता है त्रिपुरा में। हम लोग सीता का भी नाम लेते हैं। तो ये लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, ये लोगों को कुछ आइडिया नहीं है। इस बार ये लोग, जैसे फिर से मेरे दोस्त हेमंत दा ने कहा, त्रिपुरा को तोड़ना नहीं चाहिए। आप क्यों रॉन्ग इंफॉर्मेशन, गलत फहमी त्रिपुरा में फैलाना चाह रहे हैं? तिपरासा बंगाली को प्यार करता है, बंगाली भी तिपरासा को प्यार करता है। प्रॉब्लम है नेता लोग में, जो आप दोनों को बांट के अपना धंधा करता है, ड्रग माफिया से पैसा कमाता है, कॉन्ट्रैक्टर से पैसा कमाता है, बड़ा बड़ा उद्योगपति से पैसा कमाता है। आपको गरीब रखा, बंगाली को गरीब रखा, तिपरासा को गरीब रखा, मुसलमान को दाढ़ी के नाम में पाकिस्तानी बोला, तो हम लोग तिपरासा को बुकुमबारा बनाकर चाइनीज बोल दिया। लेकिन ये सस्ता राजनीति को खत्म करना पड़ेगा। मनु, आप ऐसा गंदा राजनीति को खत्म कीजिए। खत्म करेगा कि नहीं करेगा? जो लोग सीपीएम में हैं, जो लोग कांग्रेस में हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, 5 साल से मानिक सरकार एक बार भी अपना वर्कर को देखने नहीं निकला, अपने वर्कर को बचा नहीं सका। कांग्रेस का कोई भी नेता दिल्ली से आता है, अगरतला में मार खाता है, अपना वर्कर को बचा नहीं सकता। आज त्रिपुरा में सिर्फ एक पार्टी है जो बीजेपी को डायरेक्ट टक्कर दे सकता है, वो वॉरियर का पार्टी है। आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। अपना वोट नष्ट करके आप सीपीएम कांग्रेस को देकर आप बीजेपी को जिता रहा है। इस बार त्रिपुरा में डायरेक्ट फाइट कांग्रेस सीपीएम का नहीं है बीजेपी के साथ, त्रिपुरा में बीजेपी का। और आप देखेंगे इतना जो सपोर्ट है, हम लोग डरते नहीं है, सामने निकलते हैं, बीजेपी का मुकाबला करेंगे। यहाँ में जो लोग बुकुमबारा लोग आया है,
बुबागरा आपको बोलना चाहता है, ये मेरा कैंडिडेट है। लास्ट टाइम नहीं जीत पाया, इस बार जिताएगा कि नहीं? हमको सुना नहीं पड़ता, जिताएगा कि नहीं? इसका नाम क्या है? धनंजय। धनंजय। हमारा सिंबल क्या है? ये सिंबल चाइना से नहीं आया, दिल्ली से नहीं आया, कलकत्ता से नहीं आया, 100% लोकल अपना त्रिपुरा का अनारस है। यहाँ में IPFT भी है, अपना शुक्ला नौत्या है। शुक्ला, कितना बार इलेक्शन हारोगे? कितने बार हारोगे? अगर बीजेपी में ज्वाइन ही करना है तो डायरेक्टली ज्वाइन कर लो। IPFT को बेच बेच के आज आपने NC देव वर्मा IPFT का नाम को डुबा दिया। अरे इतना भी धागाबाज मत करो अपना दोहा के साथ। शुक्ला, क्या कर रहे हो? आपने जिस पार्टी के नाम में वोट मांगा, आज आपका मुंह बंद हो गया है क्योंकि आप रुपए लेकर बैठ गए हो। आज दलाली हो रहा है त्रिपुरा में IPFT का। ठीक है सजा, ठीक बोला। एक टाइम शुक्ला को हम लोग सब समझते थे कि वो नेशनलिस्ट है। आज नहीं, शुक्ला को लॉलीपॉप नहीं मिला। शुक्ला असल में शुक्ला को भी प्यार से समझा के, एक टाइम समझ के प्यार से वापस अपना दोफा में लाना पड़ेगा क्योंकि पिपरासा ना इतना दिल का खराब नहीं है, लेकिन बहुत लीडर लोग कमजोर है। नेता लोग के लिए हम लोग आज कमजोर है, वरना पिपरासा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बुबागरा धनंजय को एमएलए नहीं बना रहा है, आप लोगों को यहाँ का कंट्रोल दे रहा है। कंट्रोल चाहिए कि नहीं आपको? चीनी हाँ, वो चीनी शासन मोदी जी के नाम में नहीं होगा। डबल इंजन का सरकार, एक इंजन तो 6 महीने पहले हट गया, और क्या गारंटी है कल कि विप्लव जी अच्छे इंसान है, उसको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, कल वो वापस आ सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई और आ सकता है। ये डबल इंजन का सरकार ना, ये बैकफुट में जा रहा है, पटरी से उतर गया। अभी मोदी जी आए हैं, वो सबका बात करेंगे। गुजरात में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, बेंगलोर में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ। मैं सुनना चाहता हूं कि 5 साल अगर आपने अच्छा शासन किया होता तो आप अपना मुख्यमंत्री को हटाता नहीं। आपने क्यों हटाया, उसका जवाब आप दीजिए। आपने इसके लिए हटाया क्योंकि आपको रिमोट कंट्रोल चाहिए। जो रिमोट कंट्रोल से काम करेगा उसी को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं जानता हूं त्रिपुरा को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाएगा दिल्ली। दिल्ली को बोलेगा त्रिपुरा को क्या चाहिए, दिल्ली ऑर्डर नहीं देगा हमको क्या करना है। आप लोग रेडी है? आप लोग सब रेडी है? कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ। हंसा का मतलब जानता है ना? उस दिन कल बक्सुनगर में हम लोग का सब त्रिपुरा लोग बोला सलाम अलैकुम, और मुसलमान ने देखा और सब मुसलमान ने बोला बेलाई नो हम भाई। अच्छा है ना? ऐसे ही अगर कल बंगाली और ट्राइबल का त्रिपुरा का बात हो जाए ना, तो ये नेता लोगों का 2 मिनट में बिजनेस खत्म हो जाएगा। हम बोल रहे हैं इस बार
पूरा मनो को एक होना है और जीतना है। जीतेंगे तो हारेंगे तो लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहेंगे। आप लोग मेरा धनंजय को जिताएगा। 16 तारीख को बीजेपी पैसा बहुत फेंकेगा। लेना है कि नहीं? एकदम लेना है। वो पैसा उनका बाप का पैसा नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्टर ने जो आपका रास्ता नहीं बनाया, जो पुल नहीं बनाया, जो स्कूल नहीं बनाया, हॉस्पिटल नहीं बनाया, करप्शन किया, वो पैसा आज आपको फेंक रहा है। वो पैसा लो। आपको गरीब रखा है, वो पैसा आपका है, ले लो। लेकिन लेगा कि नहीं लेगा? 100% लेना। उनको गरीब बनाओ, आप लोग थोड़ा सा पैसा कमाओ। लेकिन जब वोटिंग होगा আপনি বিজেপিতে ভোট করবেন একদম আমি বিজেপিতে ভোট করতেছি जाओ जाओ और जाके लास्ट में बनारस में वोट डाल दो तो क्या होगा एमएलए भी आपका सरकार भी आपका पैसा भी आपका ठीक हो सका थोड़ा सा नया प्लानिंग करना पड़ेगा रहेगा रहेगा फेगा बोल के मिस कॉल बाबा ने बहुत धोखा दिया ठकाई किया अब हमारा टाइम आया है सब लोग अपना मोबाइल ऑन करो तो नहीं नहीं थोड़ा सा फोटो निकालो ना यार ये नया साल जैसा लग रहा है हाउस द जोश हाउस द जोश सब लोग मेरे साथ एक होके थानसा होके दफा के लिए बुकुमबारा के लिए तिपरासा के लिए आई लव यू एक आवाज में सब लोग बोलिए चिन्हा तिपरासा तिपरासा थोड़ा जोर से बोले थोड़ा जोर से और बोलता ठीक है तिपरासा फिर से बोले तिपरासा वो बीजेपी का ऑफिस नहीं आईपीएफटी का ऑफिस में जाना चाहिए ये तो आईपीएफटी का स्लोगन था आज हम लोग हाईजैक कर और जोर से तिपरासा तिपरासा बंगाली त्रिपुरा आयुक्त लगता ठीक है बंगाली त्रिपुरा बंगाली त्रिपुरा बंगाली त्रिपुरा हेमंत दादा कैसा लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है त्रिपुरा में आप प्लीज इतना कृष्ण भगवान जैसा चुलबुलापन मत करो यहाँ में बंगाली ट्राइबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप ट्रबल करने का कोशिश मत करो हम लोग सब एक साथ आपका पार्टी को इस बार हराएगा डराएगा हम God bless you I love you